जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज 24 को स्वागत करुच्ची। आसंतु जीवा आज कौन रही पाणीपागर मुहूर्त पूरा वीडियो पर नजर पकई नवा। हाँ दर्शक बंधु माड़ी आसुची बात्या राज्य जारी है अलर्ट। यही सबु स्थान में वर्षा को नहीं हाई अलर्ट कला पाणीपाग विभाग। फेब्रुआरी मास आरंभ टाइम टाइम खरा दिने भली सिझिलानी पूरा राज्य। केवल ओडिशा नुहे अनेक राज्य में प्रचंड खरा अनुभूत है। किंतु तेबे एभरी भितरे पाणीपाग विभाग पूर्वान करिछि जे फेब्रुआरी मास दिल्ली समेत अनेक राज्य में सुखिला रहिबो। किंतु उत्तर पूर्व अनेक राज्य में पाणीपाग विभाग घूर्णिझड़ अर्थात घूर्णी बात्यार सतर्क जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। हाँ दर्शक बंधु आमे कही रखुछु आसाम बांग्लादेश उपरे घूर्णिझड़ सृष्टि होउथबा देखा जाइछि, जहा फल एई राज्य गुडी को बिजुली एवं घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। उत्तर पूर्व राज्य गुड़िकरे झड़र प्रभाव रे देखिबाकु मिलुछि। मेघालय आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश में घड़घड़ी बिजुली सहित प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वान करिछि। फेब्रुआरी 6 तारिख और 7 तारिख एटरे प्रबल वर्षा सहित पवन बहिबार संभावना रही। 8 तारिख रु 11 तारिख मध्य यही अंचल गुड़िकरू हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हो पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। हिमाचल प्रदेश में अनेक अंचल झड़ एवं झड़ सहित एवं वज्रपात पाई येलो वार्निंग जारी करिछि। देखा गले लाहौर भली अनेक पर्यटन स्थली में प्रबल तुषारपात होउछि। ए व्यतीत पाणीपाग विभाग गुरुवार किछि स्थान में घड़घड़ी सहित हेबार मध्य सतर्क जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। कही रखुछु दिल्ली रे पाग शुक्ल रोथुआ मध्य गत 24 घंटा मध्य दिल्ली एवं अनेक अंचल में वर्षा होइछि। उत्तर प्रदेश में अनेक जिले में वर्षा जोगु ठंडा एवं कुहुड़ी वृद्धि पाई। किंतु आमे कही रखुछु आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा हेबा मध्य संभावना रही। बिहार मध्य अनेक जिले में वर्षा जोगु ठंडा वृद्धि पाउछि। राज्य में अनेक अंचल में घन कुहुड़ी सतर्कता मध्य जारी करिछि आईएमडी। कही रखुछु जदि ओडिशार समेत बर्तमान देखा गले ओडिशार जो भली जदि अन्य राज्य सहित वर्षा एवं घड़घड़ी सहित रोडिशार देखा मिलूँ आकाश अनेक जिले में अनेक जिले में मेघाच्छन्न रही कोहला पाग करुच्ची सकाळु सकाळु हेले कोहला पाग करुच्ची। बड़ कथा होउछि फेब्रुआरी मास ओडिशार देखा गले से भली परिस्थिति में आकाश मेघाच्छन्न रोची एवं खरा जोरे होची एवं प्रबल गरम होची। अनेक जिले में बर्तमान देखा मिलूँ किसी जिले में आकाश मेघाच्छन्न रहा सहित किसी अंचल में वर्षार तुपा तुपा वर्षा पड़ुवार देखा मिल नथिले काकर भिजा जो सकाळ वर्षार सहित जनजीवन जीवन लोक मैंने जावास कर दिन में गाड़ी लाइट जलिक जीवार देखा मिलता। बड़ कथा होउछि अनेक राज्य में सुखिला रोचे किंतु उत्तर पूर्व में अनेक राज्य में पाणीपाग विभाग घूर्णिझड़ अर्थात घूर्णी बात्यार सतर्क जारी करिछि। जो आईएमडी सतर्क सूचना करिछि। किंतु अन्य राज्य में जो देखिले जो वर्षा घड़घड़ी एवं बिजुली सहित मारिबार अच्छी 24 घंटे यह वर्षा को सतर्क सूचना करिछि आईएमडी सतर्क सूचना करिछि। किंतु जदि ओडिशा मुहां हुए लघुचाप नहेले घूर्णिझड़ जो भली तांडव रचिब ताहा आपण माने भिजुआल देखि पारथुबे। जो भली दिल्ली रे कोंतु सिक्किम कोंतु एभली अनेक जगह आपण देखुचंती एभली वर्षा लागि रहिछि। वर्षा सहित 24 घंटा एई भली जिल्ला रे बा एई भली राज्य रे वर्षा हबार सतर्क जारी करिछि आईएमडी। राज्य रे बात्या पई जारी है अलर्ट। बात्या जो भली करा जाइछि रात्रि जो राज्य में जो बात्या अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग अलर्टमेंट करिछि। पाणीपाग विभाग तर घूर्णिझड़ बा घूर्णी बात्यार सतर्क सूचना जारी करिछि। हाँ दर्शक बंधु आमे कही रखुछु आसाम बांग्लादेश उपरे घूर्णिझड़ सृष्टि होइछि। एई घूर्णिझड़ जो भली भाव में ओडिशार हम आपण माने सीधा सड़क स्पष्ट चित्र देखुचंती। ये होउछि ओडिशार दृश्य जोंठी आकाश मेघाच्छन्न सहित वर्षा और बादल सहित लुचकाली खेलुछि।
এটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସାମ କୁହନ୍ତୁ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ତ୍ତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଘାଳୟ, ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଫେବୃଆରୀ 6 ଏବଂ 7 ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଆସାମ କୁହନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଆସାମ ଓ ମଣିପୁରରେ କିପରି ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହୁଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 6 ଏବଂ 7ରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ 6 ଏବଂ 7ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବହିବାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକକୁ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏମାନେ ଆକଳନ କରିଛି। IMD ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ହେଉଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲାହୋର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାହୋରରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଗୁରୁବାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି IMD। କହି ରଖୁଛୁ ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। IMD ମଧ୍ୟ ସୂଚନା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସେଭଳି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରମ ଫଳରେ ଆକାଶ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାକର ଭିଜାର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ 5ଟା କତୁରୁ 6ଟା କତୁରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ କାକରେ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ କାକର ପଡ଼ୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। IMD ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତନାବନୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ପାଣିପାଗ ତର।